لیکن یہ جمال سون مشن اخ ویژن اور انشاءاللہ میں پور امید اس اوتر نارتھ کشمیر بنانے ات مز کر سن ود لیڈران کت بہ کر یمنی کلماتن پہ اختتام. شکریہ والسلام. آنسو آئے تو پوچھ لینا وہ گائیں گے تو 16 بیٹھیں گے. ماننے بھائی اس کرو گڈنیتھ اکھ ریکویسٹ کر کہ یم تہ اس پتم لٹ پارٹی مز ایز کینڈیڈیٹ گڈنیتھ کرن بول تمے تم پتہ دمو سیکٹر تم پتہ بول اس لاسٹس پٹھ سون قائدین نارتھ ہیڈ تو بیچ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یم بول سارے کو لاسٹ پہ تم برونٹھ بول اس ون کر ریکویسٹ عرفان صاحب وسن سو کس کے سٹی 5 منٹن مز کے سوال تقریر. نحمد رسول اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضلع صدر رفیق راثر صاحب، فارمر لا منسٹر جناب اشرف بخاری صاحب، الطاف صاحب، زونو پریزیڈنٹ صاحبان بیٚیہِ یِم تہِ سٲری یور چھِ آمٕتۍ حظ تِمن میانہِ طرفہٕ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہٕ چھُس عرفان سوپور رِپرٛزنٹ کران. بہٕ اوسُس اَمہِ برٛونٛہہ یوٗتھ ڈِسٹرکٹ پریزیڈنٹ. چوٗنٛکہِ یوٗتھ باڈی چھِ وٕنکیٚنس ڈِزالو تہٕ تَتھ خٲطرٕ چھِ اَسہِ بشار صٲبس رِکویسٹ کٔرمٕژ کہِ یوٗتھ باڈی چھِ اکھ بڑٕ اہم رول کران یتھ منٛز وٕنکیٚنس کیازِ کہِ نیٹؤرکِنگ چھِ یوٗتھ کہِ تھرٛوٗ گژھان مےٚ باسان. بہٕ وَنہٕ زیادٕ کَتھ کِہیٖنۍ حظ کہِ بہٕ وَنہٕ یہِ لوٗکن یُس ایٚکسپیکٹیشن ٲس یتھ گورمینٹس پٮ۪ٹھ کہِ تۄہہِ چھو پتہ کہِ سُہ گٔے سٲرٕے فیل. عمر صٲبن یِم وعدٕ کرے چاہے 12 گیس مٹن ہُنٛد وعدٕ کرے یا 2 ہتن ہُنٛد یوٗنٹن فِرٛی دِنُک وعدٕ کرے تِم گٔے سارے فیل. اوترٕ وٕچھِو تُہۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ایسمبلی سیشن اوس چلان تتہِ تہِ نیوٗکھ یوٗ ٹٲرن. پانہٕ اوس بِہِتھ ییٚتہِ حظ ٹیوٗلِپ گاڈنس منٛز تہٕ ہُہ کوٚرُن سِکِپ ایسمبلی سیشن کوٚرُن سِکِپ یُس بڑٕ اکھ اہم سیشن اوس یتھ پٮ۪ٹھ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکن اکھ بٔڑ بار ایٚکسپیکٹیشن ٲس کینٛہہ ما کرِ یہِ گورمینٹ. مگر گورمینٹ گٔے انفارچُنیٹلی فیل. تۄہہِ چھو پتہ کہِ 1960 پٮ۪ٹھ ٲسۍ آسان یِمن 50 ایم ایل اے. آز تہِ چھِ یِمن 53 ایم ایل اے. یِمو 53 ایم ایل اے یو وٕنیُک تِمن کتھ کٔرٕکھ نہٕ کِہینۍ. اوترٕ کِس یُس وقف بورڈٕچ یُس ایمینڈمنٹ ٲس تتھ منٛز کٔرٕکھ نہٕ تتھ مُتعلق کٔرٕکھ نہٕ کٲنٛسہِ کٔر نہٕ کتھ. تتھ منٛز ٲسۍ سٲنۍ 3 ممبر آنریبل ممبٲرٕس یتھ منٛز فیاض احمد میٖر صٲب اوس، وحیٖد الرحمان فراز صٲب اوس، نایک صٲب اوس. تِمو کٔرٕکھ کتھ تۄہہِ وٕچھو پٔتمِس بِزنس ایسمبلی سیشنس منٛز. تِمو کرے کوٗشش کہِ نہ یُس جموں کشمیٖرٕچ آواز چھِ گژھِ اعلیٰ تِمن تانۍ برونٛہہ واتٕنۍ مگر ژھنٛکھ نہٕ واتناونہٕ کِہینۍ. سُہ اوس بڑٕ انفارچُنیٹ واقعہٕ. دوٚیِم چیٖز تۄہہِ چھو یاد کہِ نیشنل کانفرنسن 1953 منٛز کیٛاہ کوٚر، تمہِ پتہٕ 1975 منٛز کیٛاہ کوٚر. اَسہِ اوس آسان پنُن وزیٖر اعظم سُہ کوٚرُکھ ڈاوُن گریڈ بنووُکھ چیف منسٹر. تمہِ پتہٕ بنووُکھ لیفٹنٹ گورنر، پتہٕ بنووُکھ لیفٹنٹ گورنر، پتہٕ اوس سٹیٹ سُہ بنووُکھ یوٗ ٹی. تمہِ پتہٕ کٔرٕکھ کٲم حظ بنووُکھ آز یہِ سٲنۍ سٹیٹ سٹیٹ بنووُکھ سٲنۍ اکھ منسپلٹی. تمہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ 1987 یاد رِگِنگ کٔرٕکھ تتھ منٛز 2010 منٛز دِژٕکھ عبدُل موٗرِس فٲسۍ، مقبوٗل بٹس دِژ أمی فٲسۍ. أمۍ چھُ ہمیشہِ ظُلمٕے کوٚرمُت کٲشرٮ۪ن سۭتۍ. البتہ چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس آز بڑٕ خۄش کہِ اِلیکشن پتہٕ سمے اَسہِ بیٚیہِ آز یہِ گۄڈنِچ میٖٹنگ رفیٖق صٲبنِس یُس اَسہِ حالٕے منٛز گوٚو اَسہِ مُنتخب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ. بشار صٲب چھِ سیٖنیر لیڈر. یِمو کوٚرُکھ بڑٕ سپورٹ پارٹی ڈیوٗرِنگ د ٹایم آف الیکشن. یا تمہِ پتہٕ أسۍ کٔرِکھ ماٹِویٹ نسا پنٕنۍ نیٹؤرکِنگ چھِ بڑاوٕنۍ. وٕنکیٚنس چھِ أسۍ ییٚمہِ موٗجوٗب ییٚتہِ جمع گٔمٕتۍ حظ کہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پننٮ۪ن کنسٹچوینسیٖزن منٛز چھِ کٲم کرٕنۍ گراوُنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ. یہِ کٲم کِتھ پٲٹھۍ گژھِ گراوُنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ نیٹؤرکِنگ سٹرانگ آسہِ. اگر بہٕ سوپرٕچ کتھ کرٕ اَسہِ چھِ یِوان 18 گام بیٚیہِ چھِ یِوان اوٚوَر. کیٛاہ پتہ پگاہ اگر منسپلٹی الیکشنز گژھن تتھ منٛز تِمن یِم اَسہِ 11 وارڈ چھِ تِمن منٛز کرکھ پنٕنۍ ممبٲرٕس کھڑا. وٕنچی پٮ۪ٹھٕے تھاوو چُنِتھ پنٕنۍ ممبٲرٕس سو دیٹ کہِ پگاہ گژھِ ایٖزی. پنچایت الیکشنز ہٮ۪کن گٔژھِتھ. وۄنۍ چھِنہٕ پاے کہِ کرنا نہٕ کرنا. اگر تِم گٔے پننٮ۪ن پنچایتن منٛز چھِ گژھُن گراوُنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ کرٕنۍ کٲم حظ. بیٚیہِ چھِ ممبرشِپ ڈرایو چھِ بڑٕ اِمپاٹنٹ. سوپرن چھِ 600 ممبرشِپٕس کٔرمٕتۍ پٔتمِس یتھ ؤریَس منٛز. البتہ ممبرشِپ چھِ ییٖژاہ ضروٗری ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲنٛسہِ ممبرشِپ بڑاوو چھِ 10 رۄپیَن ہُنٛد کارڈ. 10 رۄپیہِ چھِ دِنۍ اَتھ منٛز دِمو أسۍ کارڈ. ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ کارڈ گوٚو کُنہِ فیملی ممبرس کُنہِ فیملی گوٚو سون کارڈ پی ڈی پی یُک گوٚو یہِ فیملی جُڑے سٲری اَسہِ سۭتۍ. سُہ چھُ گژھان بڑٕ خۄش کہِ مےٚ اوٚن پی ڈی پی یُک کارڈ. یُس بریک گٔیے منٛزٕ وۄنۍ گٔیے بریک أسۍ وٲتۍ نہٕ لُکن نِش برونٛہہ پٲٹھۍ کِہینۍ. تٔمۍ کٔر بٔڑ بار پرابلم. أسۍ ہیٚکۍ نہٕ پتہٕ تمہِ وجہ سۭتۍ گرِ سۭتۍ نیٹؤرکِنگ تیٖژاہ سٹرانگ کِہینۍ. ییٖژاہ اَسہِ نیٹؤرکِنگ سٹرانگ آسہِ تیوٗتاہ پکو برونٛہہ. کیازِ کہِ مےٚ چھُ باسان یور نیٹؤرک اِنسان سٕنٛز نیٹؤرک چھِ آسان اِنسان سٕنٛز نیٹؤرک.
یہ باقی سینئر لیڈر یم کر تو میان طرف اکی گزارش کہ ممبرشپ ڈرائیو بڑے امپارٹنٹ ممبرشپ پہ دیو دھیان ییٖژاہ اَسہِ ممبرشپ آسان تیٖتیاہ چھِ پتہٕ بیٚیہِ چھِ واتناوٕنۍ یہِ گھر گھر کتھ حظ کہ ییٚمۍ گورمنٹن کیٛاہ کوٚر ییٚمۍ یِم وعدٕ کٔرۍ تِمن کیٛاہ کوٚر تِمن نِش نیوٗکھ لوٗٹر لوٗکھ چھِ آمٕتۍ أنٛدٕرۍ کِنۍ مےٚ باسان 5 اگست 2019 پتہٕ یُس سفوکیشن گٔیے یُس سکیری ایٚنوارنمنٹ بنیو لوٗکن ٲس ایٚکسپیکٹیشن اکھ کہ جمہوریتس منٛز چھِ آسان الیکشن ہسا گژھن گژھٕنۍ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ الیکشن گوٚو نیشنل کانفرنسن نی 50 سیٖٹ 50 سیٖٹ دِنہٕ پتہٕ تہِ چھِنہٕ سُہ کٲم گژھان کینٛہہ أکِس عام اِنسان سٕنٛز یِم وۄنۍ وعدٕ کٔرِتھ تہٕ میانہِ طرفہٕ آسہِ یِہے گُزٲرِش بشارت صٲبس تہِ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صٲبس تہِ کہ ممبرشپن پٮ۪ٹھ کرو ڈرایو حظ تہٕ بیٚیہِ کرو نیٹورک سٹرانگ بیٚیہِ چھُ ہر أکِس کنسٹچوینسی منٛز تتہِ کرو ہر أکِس کنسٹچوینسی منٛز کرو پروگرام شُکریہ بہت بہت شُکریہ السلام علیکم رِکویسٹ کہ مےٚ چھِ ییٚتٮ۪تھ لۄکٕٹ بیٚنہِ پنٕنۍ یُس اَسہِ ڈی ڈی سی ناروا تہِ چھُ وٕنکٮ۪ن تٔمِس رِکویسٹ سُہ کرِ پنٕنۍ خیالات گۄڈٕ مےٚ باسان یپٲرۍ حظ تُہۍ وٕچھِو بیٚیہِ ما چھُ کانٛہہ بیچ میں زوٗنل پریزیڈنٹ ورٲے تہِ چھِ کینٛہہ یژھان لوٗکھ کتھ کرُن جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں یِم تھٲیِو فی الحال تھٲیِو نہٕ یِتھے کٔنۍ یا یِم زوٗنل پریزیڈنٹ چھِ تِم کرنٲیِو گۄڈٕ وٕچھو کُس کانٛہہ ٹھیٖک حظ چھُ بہٕ چھُس وۄنۍ رِکویسٹ کران کہ اَسہِ یِم تہِ زوٗنل پریزیڈنٹ حضرات ییٚتہِ چھِ گۄڈٕنیٚتھ یُس زوٗنل پریزیڈنٹ حضرات یی پتہٕ یُس تمہِ پتہٕ تٔمِس دٔچھِنہِ آسہِ بِہِتھ پتہٕ یُس تمہِ دٔچھِنہِ آسہِ بِہِتھ تِمے کرن پتہٕ سٹاٹفِکیشن کران زوٗنل پریزیڈنٹ بارہمولہ چھُس بہٕ رِکویسٹ کران کہ سُہ کرِ پننٮ۪ن خیالاتن ہُنٛد کہتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گئے جو گھٹنوں کے بل چلے محترم المقام واجب الاحترام سن نارتھ کشمیر انچارج بشارت بخاری صاحب سن بارہمولہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ محمد رفیع رودر صاحب باقی بھائیوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کور وی گۄڈنیُک پروگرام اَسہِ کوٚر ورکن نشان دی کُس کتیُک چھُ عہدار کُس چھُ سارنٕے کوٚر اَسہِ انتخاب اَسہِ وٕچھ کُس کتیُک کیٛاہ چھُ بہٕ کرٕ بشارت صٲبس کوٚر مےٚ رِکویسٹ اَسہِ ٲسۍ بارہمولاہس منٛز تہِ واریاہ وقت اگر انسان فوج تیار چھُ کران یہِ چھُ کران انسان کُنہِ مطلب خٲطرٕ تیار پگاہ یِتھ پٲٹھۍ جنگ آسہِ یِم لاگن جنگی مگر سٲنِس بارہمولاہس منٛز گٔے یِم بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن عہدن پٮ۪ٹھ ٲسۍ ڈسٹرکٹ سیکرٹری ٲسۍ ڈسٹرکٹ کاڈنیٹر ٲسۍ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تہِ ٲسۍ وومینز ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تہِ ٲسۍ مگر یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ جنگُک ٹایم اوس لڑنُک ٹایم ووت تِمو ترٛٲے ہتھیار تِم ژٕ بہٕ چھُس یِمن تمام ورکر یِم پی ڈی پی یس منٛز روزان یا تہِ گژھن یِم پوٗرٕ ہٮ۪متہٕ سۭتۍ روزٕنۍ کیٛازِ اَسہِ نِش چھِنہٕ وٕنکیٚنس دِنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ یُس پی ڈی پی یس منٛز وٕنکیٚنس روزِ أمِس چھِ محنت کرٕنۍ پارٹی خٲطرٕ یہِ پگاہ پارٹی ہٕنٛدۍ فٲصلہٕ چھِ آسان تِم چھِ پیوان ورکرس أکِس مانٕنۍ کیٛازِ فٲصلہٕ چھِ پارٹی تہِ چھِ پیوان تِژھٕے ورکرنٕے پٮ۪ٹھ فٲصلہٕ مگر ورکر ہٮ۪کہِ یُس تمیُک کمیٹی چھِ آسان سُہ ہٮ۪کہِ نہٕ ہتھ نفرُک ناو دِتھ کینٛہہ سُہ چھُ دِوان 2-4 نفرن ناو تۄہہِ چھُ آسان کرُن پارٹی پریزیڈنٹس کُس تُلون أسۍ ییٚتہِ الیکشنس اَسہِ کریٛاو پٔتمہِ لٹہِ تہِ تی مگر نتیجہٕ درٛاو تمیُک یہِ یِم باقی نفر ٲسۍ تِم روٗدۍ پانے سایڈس دوٚپُکھ نسا اَسہِ چھِنہٕ یہِ اَتھ پارٹی سۭتۍ کِہیٖنۍ کیٛازِ اَسہِ کیٛازِ چھُنہٕ مینڈیٹ کینٛہہ بہٕ چھُس تمام ورکرن یِہے گُزٲرِش کران یُس تہِ وٕنکہِ کُنہِ پارٹی منٛز روزِ یہِ گژھِ بڑٕ ہٮ۪متہٕ سۭتۍ مےٚ گٔے آز ییٚتہِ چھِ مےٚ قاضی حکیٖم دیٖن صٲب یہِ چھِ اَسہِ مان ٹرول مان پی ڈی پی یُک یۄس فاوڈر ممبر مٔدیٖن صٲب چھِ یہِ کیٛاہ چھِ أمِس ناو محمد امیٖن صٲب چھِ محمد سلطان صٲب چھِ غٲزی صٲب چھِ اَسہِ بڑٕ یِم زانکھ مان یِم سٹاٹُک أسۍ ورکر ٲسۍ تِمن دۄہن اوسُس بہٕ جنڈٕ لاگان لۄکٹٮ۪ن ورکرن ٲسۍ پیوان جنڈٕ لاگُن یُس تِمن دۄہن اوس کتھ کران مگر پارٹی ترٲو نہٕ اللہ تعالیٰ ہن دِیِن وٕنہِ پتہٕ تہِ ترٛاونہٕ کینٛہہ وٕنیُک تانۍ ترٲو نہٕ مےٚ پارٹی یلہٕ کینٛہہ سٲری پنٕنۍ ایم ایل اے ٲسۍ بنٲوِتھ منسٹر بنٲوِتھ وٕنیُک تانۍ تِم سٲری گٔے بیٚکٮ۪ن پارٹین سۭتۍ
مگر اس تلاش پیچھے نفر تلاش امس دل بدل ہیکان انسان ونت یہ لکٹ ورکر یہ تنگ امس ونان لال امس ونان دل بدل لوگ کت کر اس لیے پنی پارٹی یہ پن گھر پنہ گھر ہیکہ انسان کہیں کڑت نہ مان کا ورنت ثال ژیٹ کیا یہ سا دیر کیا لوگ کیا پکان بت کیا کم جد کیا اتہ ہیکہ کہیں کیا ورنت یوتہ ژے مرضی اتہ ہیکہ کت تہ کرت اتہ ہیکہ بات تہ کرت ییتس کالس ژے پنن طاقت تیتس کالس روز مگر یہ دل بدل کر اس لیے تھی میانہ طرف خدا یہ پارٹی دیزو دکھ کی یہ تس پارٹی کی یہ ورکر زبردست عزت مگر اس مطلب امس مطلب پن نیران یہ ٹک تران ژلان سان ورمنٹس مز گو یہ اس لیے رفیق صبس مبارکباد دان یہ چلائے سان ڈسٹرک پریزیڈنٹ امس واریاہ طاقت یہ چلائے ڈسٹرکس اصل پہ یہ ڈسٹرکس مز میٹنگ تھوان یہ لڑائی آسان 5 منٹ بعد سارے یہ ورکر تم پائے ورمنک لڑائی کرنس خاطر تیار مگر ین پہ رفیق صاحب بنیا تن پہ لڑائی وڑائی گھن کہ اللہ تعالیٰ کر نئی پارٹی زون پریزیڈنٹ سوپور تو حال منظور صاحب زون پریزیڈنٹ نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قائد نارتھ کشمیر کے انچارج محترم سید بشار بخاری صاحب میرے شانہ بہ شانہ جو چلتے تھے ٹریڈ یونین لیڈر منجے ہوئے ٹریڈ یونین لیڈر تھے میں ان کے سامنے بولنے سے قاصر ہوں کیونکہ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا تھا جس کو بروئے کار لا کر انشاءاللہ میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں جی توڑ محنت کر کے انشاءاللہ اپنے قائد سید بشار بخاری صاحب کو کامیاب و کامران بنائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سیکھا تھا کہ موجود ہے ساتھ چلتا ہے نا اوکے سر۔ میرے زیادت جو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں میں ان کے سامنے کیا بولوں، ان کے ساتھ بھی میں نے بہت سارا ٹائم گزارا ہے۔ پوری میں میری ڈیوٹی تھی، اس کے بعد میں سبق دوش ہو گیا۔ جس وقت بھی مجھے کوئی اڑچن آتی تھی یا کوئی پریشانی آتی تھی میں فوراً ان سے مل کر اس پریشانی کا ازالہ کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے اظہر صاحب جو اپر بیلٹ میں رہتے ہیں، ان کے والد مرحوم اللہ تعالیٰ کے جنت نصیب تمن نش واریاہس کالس پیریڈ چلان کہ تھی کت پٲٹھۍ پٔکِو فیلڈس مز، مگر اللہ تعالیٰ کا منشا ہے ونکس تہند فرزند بیچ سان ہمشیر باقی جتنے بھی زونل پریزیڈنٹ ہیں یا عہدیدار ہیں یا ممبران ہیں، میری ان سے ایک گزارش ہے، لیڈروں کی بات لیڈر سمجھیں گے، ہم تو چھوٹی سطح کے لوگ ہیں، گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں، ہمیں اپنے گراؤنڈ کو مضبوط بنانا ہے۔ جیسے بھی ہمارے یہاں شاکوارہ سے محترم مشتاق صاحب ایک دفعہ مجھے یہ اپنے گاؤں میں ملے تو اس وقت میں ان کو نہیں جانتا تھا کہ یہ پی ڈی پی میں ہیں۔ میں دوران سروس بھی ہمارے قائد جناب سید بشار بخاری صاحب کا بہت ہی ادنا سے ادنا ورکر تھا، لیکن اس وقت ہماری مجبوری تھی، ہم کسی جگہ جا نہیں سکتے تھے یا بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب رہی حکومت کی بات، حکومتی وقت جو ہے ان کو اقتدار چاہیے اور کچھ نہیں۔ وقف بل پاس ہو، ہمارا جو وقار تھا 370 تھا 35 سے تھا،
उस पर वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है। वो हमारी मजबूरी क्या समझेंगे? उनको हमारी मजबूरी के साथ क्या वास्ता है? उनको अपनी कुर्सी चाहिए। वो अपनी कुर्सी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। वरना हमारे वजीर आला साहब कल बात कर रहे थे, पानी की बात कर रहे थे, दफा 370 की बात ही नहीं करते हैं। कश्मीर में जो हो रहा है उनकी बात ही नहीं करते हैं। जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनकी तरफ भी उनका कोई ध्यान नहीं है। उन पे क्या जुल्म हो रहा है। मैं अपनी तरफ से अपने कायद से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनकी हिफाजत के बंदोबस्त फरमाए जाएं, उनकी दादरसी की जाए कि उन पे क्या गुजरती है। वो भी हमारे बच्चे हैं। दूसरी बात यह है कि हमें जिम्मेदारी दी गई है। बेसिक वर्कर जो है असली काम छोटी लेवल पर होता है। हम सिर्फ उनके शाना बशाना हम उनके खादिम हैं। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े हम अपने कायद के पास जाएंगे, उनसे अपना मसला लेकर जाएंगे, उनसे बात करवाएंगे। बाकी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बाकी लोग भी बैठे हैं। अगर किसी भी जगह मुझे कहने में या बताने में कोई गलती हो तो माफ़ फरमाएं। बाकी ساری بولو ٹائم تھوڑا پابند ساری ٹائم 2-3 منٹ کڑان ساری سارے موقع بولو وۄنۍ کر بہٕ جاوید صٲبس رِکویسٹ کہ جاوید صٲب ونہِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے صدق اللہ العظیم صدق اللہ رسول النبی کریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آنریبل رفیق صاحب, بشارت صاحب, الطاف صاحب, دیگر all zone presidents, workers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I will introduce myself. My name is Javed Ahmed Loan. کٲشِر پٲٹھۍ تہٕ بہٕ کَرٕ کٲشِر پٲٹھی. بہٕ چھُس زنگیر رفیع آباد روزان کیونکہ بہٕ چھُس زنگیرسٕے منٛز روزان کہ تۄہہِ چھُو پَیی ریٖسنٛٹلی بنووُکھ سُہ زنگیر گوٚو رفیع آباد سۭتۍ گوٚو اَسہِ کَنیکشَن گوٚو اَسہِ تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ لیکھان کنسٹچوینسی رفیع آباد تہٕ مےٚ چھُ ناو جاوید احمد لون. بہٕ چھُس زنگیرے روزان تہٕ بہٕ اوسُس یوٗتھ پرٛزِڈنٛٹ پیٖپلٕز کانفرنس سجاد صٲبی پارٹی فرام لاسٹ 2 years. پٔتمیو 2 ؤرِیو پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ یوٗتھ پرٛزِڈنٛٹ بارہمولاہَس پیپلز کانفرنسن. بہٕ چھُنہٕ سجاد صٲبن پانے اپوینٹ کوٚرمُت ایز یوٗتھ پرٛزِڈنٛٹ بارہمولاہَس تہٕ مےٚ گُزٲرۍ تَتھ منٛز 2 ؤری اور پارلِمنٹ الیکشنس دوران تہِ اوسُس بہٕ تٔتھی منٛز اور اسمبلی الیکشنس دوران تہِ اوسُس بہٕ پیپلز کانفرنس منٛز کیونکہ یُس رفیع آباد زنگیر اوس أسۍ کَرے تَتہِ واریاہ محنت. اَسہِ کٔر واریاہ زیادٕ تَتہِ محنت کیونکہ پیپلز کانفرنس وجوٗدٕے اوس نہٕ. یہِ چھُ تُہۍ ایز یوٗ آل نو تُہۍ چھُو زانان کہ رفیع آباد یا زنگیرس خاص کر بہٕ زنگیرٕچ کَتھ تَتھ منٛز اوس پیٖشُک واریاہ پیٖشَس اوس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ سپورٹ تَتہِ اور اَسہِ کَرے تَتہِ واریاہ زیادٕ کٲم کیونکہ اَسہِ کَریو تَتہِ پی سی واریاہ سٹرانٛگ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ گوٚو پَتہٕ اسمبلی الیکشن پَتہٕ تہٕ اسمبلی الیکشن پَتہٕ تقریٖباً 1-2 رٮ۪تۍ کوٚر مےٚ رِزاین پی سی نِشن اور تَمِچ بیسِک ریٖزن کیٛاہ چھِ میون رِزاین کَرنُک سُہ چھُنہٕ مےٚ وٕنکٮ۪نَس ضوٚرَتھ وَننٕچ کِہیٖنۍ کیونکہ مےٚ کیٛازِ کوٚر تَتہِ رِزاین کیونکہ تٔمِس تہِ اوس سجاد صٲبَس تہِ اوس اکھ مینِفیسٹو آف ڈِگنِٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کیونکہ آئی ہیو چیکڈ آل دیز لیڈٲرٕس میانہِ خٲطرٕ ایز فار ایز آی ایم کنسرنڈ یِم تہِ موسٹ آف د لیڈٲرٕس یِم تہِ وٕنکٮ۪نَس سٲنِس جموں کشمیٖرَس منٛز چھِ ایز فار ایز د نیشنل کانفرنس از کنسرنڈ یا اگر أسۍ باقٕے لیڈر تہِ وٕچھو دے آر ڈِسیوِنگ دی کامن پیٖپل اور یُس یہِ سون نیشن چھِ فار د بیٹرمنٹ آف د نیشن چھِنہٕ أسۍ کٲم کران کِہیٖنۍ. اور وٕنکٮ۪نَس چھِ مےٚ ویسے بہٕ کَرٕ بہٕ ژھوٚٹ ژھوٚٹٕے وٕنکٮ۪نَس اِنشاء اللہ ییٚلہِ اَسہِ بیٚکہِ ساتہٕ اکھ موقعہٕ میلہِ پَتہٕ وَنہٕ بہٕ مےٚ کیٛازِ کوٚر پی سی رِزاین اور بہٕ کیٛازِ ژاس یَتھ پی ڈی پی یَس منٛز اور ریٖسنٛٹلی
वन बा रिसेंटली कोर मे जॉइन मे गो वारिया कम टाइम जिरता से मे गमई और मे संख्या अल्ताफ सब संख्या में और इससे सैनिस इंतोस मे बस अल्ताफ सब इंतोस इलेक्शन से दौरान और अल्ताफ सब पीडीपी कोर मे जॉइन ये इलेक्शन तैयार हो तथी दौरान कोर अल्ताफ सब पीडीपी जॉइन और तथी दौरान गुजराए इस मगर ते और मे बासा एक पात ये मे कोर ओतर तकरीबन गए आप जिरत मेटासन गमई अल्ताफ सब से जिरत मैंने साहब युस बुशुस वनान अल्ताफ सब का लीडर गसन इथी असन we should choose a best leader क्योंकि इंसान कि we should अगर इस काम करो as per the best leader चुनो as far as I am concerned बुश अगर पे according to me अगर पढ़ी कर पड़ता है ये अगर अल्ताफ साहब का पड़ता है क्योंकि मेरी गई ज़रूरत और नवाज अल्ताफ साहब से सैनिस ज़ंगेर रफियाबाद में प्रत्यक्ष जाए वातान और नक्शा अल्ताफ साहब फोन करान दबाची मैसेजन और नवाज प्रत्यक्ष गैरस में तेजी का एक्सीडेंट या कांति का के ये नारवाच के ऐसा बाकी किस्सा गुमत और अल्ताफ सब तमन जाए मादान ऐसो पतिम जगह के जंगेरस पत्रो अल्ताफ सब कदम और वैसे तकरीबन से जंगेरस पते सच्ची गांव में और तो चंचम गांव में बेबासा त्रान गांव में बहुत अल्ताफ सब और बुकिन से तमन त्रान गांव में पीडीपी जिंदगी में और क्योंकि ये कैंडिडेट और करेगा ऐसी पीडीपी जिंद और वकील में ज्यादा वन इंशाल्लाह बेवन बाका कि सारी वर्कर या यूथ का या इस पैंटर बॉडी या रफीक साहब शेत नॉर्थ हेड अल्ताफ साहब जतन बस वना पार्टी से अमर से ब्रोट पकान वी शुड फॉलो अप जरूरी कर अगर गांवस मज जुट और तमिच विंग अगर लूक और लुकन फॉलो अप लीड्स टू सक्सेस दपा अगर फॉलो अप करो सह कामयाबी और दिवान और बेगस कर तुम पार्लियामेंट दौरान ये पार्लियामेंट मेंबर बना लूक गई इमोशनस लूकन इमोशनस तमन से वन देर आर टू टाइप्स ऑफ इमोशनस आ गई पॉजिटिव इमोशनस ब्या गई नेगेटिव इमोशनस पीपल गई लूक गई तमन गई नेगेटिव इमोशनस या जहनस मज और गई तम हालात गई पर और इस से नेशनल कॉन्फ्रेंस जेनान लुकन गई नेगेटिव इमोशनस या जहनस मज और इत पे तमो इलेक्शन जोन चलो इस नसीबस मज खुदा निपुर बहुत वन सारे मेम्बरन या सारे लीडर वी शुड फॉलो प्रॉपरली अगर वर्क हार्ड करो इट लीड्स टू सक्सेस खुदा 2 minutes जावेद साहब सही पैगाम कि फॉलो अप कर मेन मुद्दा आज ये मीटिंग हूँ सह कमिंग इलेक्शंस वन कर रिक्वेस्ट जोनल प्रेसिडेंट गुलमर्ग इन्नल हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि व अहले बैति व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजदून शर्रन नासी यौमल क़ियामति ज़ल वजहैन हाउलाई बिवजहिन व हाउलाई बिवजहिन। मुअज़्ज़ज़ सदर नशस्त, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पीडीपी की इस पुरवकार नशस्त में मैं पहली बार आया हूँ किसी जिम्मेदार की हैसियत से, और मेरे तारफी कलिमात होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट मैं लूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक मुअज़्ज़ज़ और मारूफ सोशो रिलीजियस तंजीम से वाबस्ता रहा हूँ और उसमें कई कलीदी अहदों पर जिम्मेदारियाँ अंजाम दी हैं, खासकर उसके का जो एजुकेशनल सेक्टर है। मेरा मतलब कहने का मतलब है फलाहम ट्रस्ट, इसके साथ भी वाबस्ता रहा हूँ। बहरहाल हमारे ज़िम्मेदार हजरात ने मुनासिब समझा कि मैं पीडीपी में इस हैसियत से खिदमत अंजाम दूँ। मैं कोशिश करूँगा अपनी इस्तिताअत और मक़दूर के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कुछ गुजारिशात हैं। पहली बात, जो मैंने हदीस मुबारक का एक जुज़ पेश किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
तजदून शर्र अन्नास यौमुल क़ियामत ज़ल वजहैन। रोज़ महशर में आप उस शख्स को बदतरीन शख्स पाएंगे जिसके दो चेहरे होंगे, दो चेहरे होंगे। ज़ुल वजहैन, हाउलाई बिवजहिन, एक चेहरा इस तरफ होगा वो हाउलाई बिवजहिन, और दूसरा चेहरा उस तरफ होगा। किसी भी तंजीम में, खासकर जो भी सियासी तंजीम हो, इस वक्त हम वाज़े तौर पर और ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक PDP से वाबस्ता हूँ, PDP से वाबस्ता हैं, तो लिहाजा जब हमने वाबस्तगी इख्तियार की है तो हमारा दो राह पर निगाह नहीं होनी चाहिए। हमारी नज़र और हमारा रुख और हमारी सोच और हमारी खिदमत, हमारी सलाहियतें पूरी तरह इसी तंजीम के साथ वाबस्ता होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, जैसा कि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने कूजे में दरिया बंद किया है, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इस नवीयत की मजालिस और प्रोग्राम वक्तन फ़वक्तन मुनक़िद होते रहने चाहिए। इस तरह ये तहरीक और इस तंजीम की ज़िंदगी है, लोगों से वाबस्तगी ही इस तंजीम की ज़िंदगी है। जो तंजीम साफ और आया तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर की तर्जमान तंजीम है। बिला मुबालगा मैं ज़मीर की आवाज़ के साथ कहता हूँ कि PDP रियासत जम्मू कश्मीर के जज्बात और उनके हकूक़ की वाहिद तर्जमान तंजीम है। इससे वाबस्तगी हमारी वालिहाना वाबस्तगी होनी चाहिए और यकरुखी वाबस्तगी होनी चाहिए, दो राह पे निगाह नहीं होनी चाहिए। और हमारी सफ़ों में जहाँ भी दरार हो वहाँ पे इसको पाटने की ज़रूरत है। ख़ासकर मैं इशारतन जनाब सदर निशस्त से मुखातिब हो रहा हूँ, उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हमारा जो इलाका है गुलमर्ग 11, वहाँ पे भी कई जगह पे, चूँकि मैं इस चीज़ का आदी नहीं रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पे एक यकरुखी तंजीम है। और इसी हिस्से से मैं चाहता हूँ कि PDP टंगमर्ग में सभी साथी, छोटे बड़े जो भी हैं, पुराने नए, सब यकमुश्त होकर और यकजुट होकर सीसा पिलाई हुई दीवार की हैसियत से तंजीम के लिए खिदमत अंजाम दें और इस तरह तंजीम के मंशूर को आगे बढ़ाते हुए इंदला भी माजूर हों और हमारी सियासी जिम्मेदारियों का भी बहुस्न खूबी उनका अंजाम दही करें। वस्सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मस्जिद जनाब बशारत बुखारी साहब, हमारे जिले कतर जनाब सदर जिला मोहम्मद रफ़ी साहब और मस्जिद मसीम जन जी इज़्ज़त जिम्मेदार बेच बुशिमन हुंद अदबन अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करान। यमन हकीकत मुफ्ती साहबन वनमज युस जन सो बार बार ओस वनान तम सात आंजानी वाजपेयी जी श्रीनगर आए शेर कश्मीर स्टेडियमस मज और तथ मज अति वनान वाजपेयी जी इन खासकर युस BJP इन हेचान लिखित जमहूरियत कश्मीरियत और इंसानियत और अम पे बे कथ वनान मरहूम मुफ्ती साहब याद पावन वाजपेयी जी वलोहा बागवानो नव बारुक शान पैदा कर, यह वन वाजपेयी जी पान पान गो पे मुफ्ती साहब पे क्या दुपस वलोहा बागवानो नव बारुक शान पैदा कर, पे मुफ्ती साहब वन पन फलन गुल कथ कर बुलबुल तिथि सामान पैदा कर, बुलबुला ऐ कुछ करी आजाद, बुलबुला करी कुछ आजाद पंजरस अंदर ऐ पे दस तो पन मुश्किलात आसान पैदा कर। तुम कहें तो वाज नसीहत करें, तुम जी इज़्ज़त, तुम बाबा जी जायदाद ये तुम कम नसीहत करो, तुम कम वाज नसीहत करो। अलबत् आ गुजारिश बशार सब खदमत मज रफी सब खदमत मज ओतर कोर लिस्ट लिस्ट अकिस मज 70 एग्जीक्यूटिव मेंबर बेकिस लिस्ट मज कर तथ मज जुतो अकु तथ मज बे 7 कंडेट तम पे 7 बे 8 जोन बॉडी तिमन गसन पे बार बार चीफ सोन तुम जिम्मेदार इंसान ताज सुन और इन जिम्मेदार सात 10 सारे और क्या करो वो मैंने कह सवे माउस के पुले तुज गाइडेंस जरूरत
مفتی صاحب تراو زیادہ گھو دور کہ منٹ زی ات مز کوتہ ونو سینئر ورکر کیا ون ات مز مفتی صاحب متبادل دیت تھی ونان ون تومل پھلن گیس مچن وغیرہ وغیرہ ان ثنو شور ضرور دینمت مگر اس بیکار اس دیت یم سات شیخ مصطفیٰ کمال ناک دہ کس ون اکس جلسس من دس یہ سا یہ کیا بات شور کران زیادہ دس کرن دفاع یہ والن بون دس یہ زن ورکرس ونان والن بون دفاع کرن یہ تسا کت کھوت یہ اکہ درواز یہ بیک درواز کنی تمیک متبادل تھو یاد پنس بیکارس پن شناخت یس زن پن کشمیریت یس پن جمہوریت ام خاطر تھی آپ ٹیم اک انشاء اللہ بیٚیہِ تہِ کرو کتھ آز گٔے أسۍ واریاہ کٲلۍ زن تہِ ٲسۍ سٲری یم تُہۍ شک روزِ کانٛہہ تہِ تھٲیزیو تُہۍ زوٗن سٲری تُہۍ ذمہٕ دار یاد اکھ رژھ چھُ باجی نِش واتان اکھ رژھ چھُ تٔمِس پتہ لگان کتہِ کیٛاہ چھُ گژھان اور کُس کوتاہ کٲم چھُ کران یہِ چھُ تسلّہ گژھان بیٖٹہٕ پتہ لگان اس لیے کانٛہہ تہِ ونہِ نہٕ کانٛہہ أزکہِ پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ کانٛہہ چھُنہٕ کانٛہہ ییٚتہِ مجبوٗر کانٛہہ ونہِ نہ کٲنٛسہِ ٹنٛگمرگ ہٕنٛدِس یا پٹنہٕ کِس یا رفیع آباد کِس پتہٕ کیٛاہ چھُ کرُن اَسہِ چھُ پیٚوان وُنہِ تہِ ممبرشِپ رفیع صٲبس ووٚنُکھ تٔمۍ ساتہٕ 17 گٔژھ آسٕنۍ ممبرشِپ تم تھی ممبرشپ توت واتو ژورنٕے دۄہن منٛز اڑٮ۪ن چھُ پیٚوان وُنہِ تہِ کنس تل ونُن نہ ممبرشپ گُزٲرِش چھِ یِژٕے آز کوٚر اَسہِ انٹرڈکشن امیُک بہٕ چھُس کران پنٕنٮ۪ن یِم زن قٲیِد چھِ ییٚتہِ بارہمولہ ڈسٹرکس منٛز نہ حظ اکھ ٲسِو صبحٕچ أکِس میٖٹنٛگ منٛز ٲسۍ اکھ باخۄدا اکھ ٲسۍ کٲلۍ منٛز پنُن ایگزیکٹو ممبر ٲسۍ یا پنُن ذمہٕ دار ٲسۍ یِمن خلاف نیر سٹرک ایکشن اور اگر ژٕ نِکھ نہٕ سٹرک ایکشن سیم ول بی کنوے ٹو دی باجی انشاء اللہ باقی وسلام برو کہ کاروان برو پکنو مجھے ہمبل موتوان رکویسٹ کریں پی ڈی پی فاؤنڈر ممبر بیش بزرگ وایا بزرگ تھے بزرگ پی ڈی پی یمو وقت وقت مفتی محمد سید صبس ستن کام کرمس تمن زانن تمن سی داو پیش تم تم بزرگن ہند ناو پور معلوم کہ مے لگے ون کی ٹائم تم بزرگن ہند ناو تہ معلوم کرنس ادبن تم بزرگن ونان کہ یم تہ بزرگ یژھان پن کتھ تھاو تم ون ہاون میں اشارہ یوتن بس تہن قدمن تل حکیم صاحب حکیم صاحب حکیم صاحب حکیم صاحب حکیم صاحب ناز کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آدرنی محترم بخاری صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ راتر صاحب زونل پریزیڈنٹ صاحبان باقی رضیہ جی اور میرے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ تہ پتہ یہ کہ مے دیجو معافی اگر کس بر لگہ تو معاف کرنا اس کت کران زیادہ عمل کم پہن ونکس اگر یور آمت امیک مطلب کیا بیسکلی گھو پن یوتھ باقی ان کے لیے محنت کرنا ہے پتہ نار وز کھولان تمہ سات اندان کہین اس لیے اگر آج یہ جمع گمت زونل پریزیڈنٹ صاحبان سیکٹری صاحبان باقی بیسک ورکرس یم گھن ازکی پہ تیاری کریں سہ بلدیاتی الیکشن نزدیک وول پنچایت الیکشن یہ تر مز کامیاب گھو اہم پور امید 100% گھو تمہ وقت کامیاب یم سات اسمبلی الیکشن اس لیے میری مودبانہ گزارش ہے آپ سب بھائیوں سے دوستوں سے بزرگوں سے ازکی پہ لگو پن کام شروع کر میان تقدیر سج ام کہین یل بہ گراؤنڈس مز کی کام کر تیل نیرِ کانٛہہ مطلب اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج سے مصمم ارادہ کر لو کہ آج سے ہی ہم نے سمجھ لو جیسے کل ہمارا الیکشن ہے ازکی پہ گھو اس تیاری کریں محلس مز زونس مز ات مز زونل پریزیڈنٹ صاحبان زونل سیکٹریز باقی یم بیسک ممبر ان کو کام کرنا چاہیے تمے سۭتۍ نیرِ سون مسئلہ باقی شکریہ
غلام قادر پریس. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محترم المقام صدر ضلع بشار البخاری صاحب اور باقی زمائی کرام ہمشیر سن ہمشیر امس بکرا مبارک یم آئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنانے ویمن ونگ تو ات بکرا مبارک. تو لہذا میری گزارش کوٚر یہ تقریر حضرت مے اوس نہٕ کرُن کِہیٖنۍ تو مے اوس نہٕ کرُن کِہیٖنۍ. مےٚ چھِ اکھ چیٖز گُزٲرِش سٲری چھِ دٔلیٖل وَنان پارٹی کِتھ پٲٹھۍ گژھِ مضبوٗط مگر زٔمیٖنی سطحس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ کران کینٛہہ. زٔمیٖنی سطحس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ کران کینٛہہ. ییٚتہِ چھِ أسۍ جلسس منٛز کران کتھ میٖٹِنٛگ یہِ کرو ہُہ کرو یہِ کرو مگر ہُہ تہِ چھِنہٕ أسۍ کران کِہیٖنۍ. میٲنۍ گُزٲرِش چھِ 2000 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪بر ٲسۍ أسۍ بنٲو نا پارٹی 2000 مفتی صٲبن اللہ تعالیٰ کٔرنَس گرِک رحمت دپان ٲسۍ کتھ ہا گوٚژھ یُن أسۍ ییٚمہِ منٛزٕ مۄکلاوو ییٚمہِ انہِ گٹہِ منٛزٕ ونان ٲسۍ نا اَسہِ سوٗز اللہ تعالیٰ حضرت اللہ تعالیٰ سوٗز اَسہِ مفتی محمد سعید تمہِ ساتہٕ ییٚمۍ أسۍ آزاد کٔرۍ تمہِ ظُلمہٕ تہٕ جبرٕ منٛز. تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ کانٛہہ ژھانڈان نوکری تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ کانٛہہ ژھانڈان مےٚ گوٚژھ ہاے سکوٗل تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ کانٛہہ ژھانڈان مےٚ گوٚژھ ہاے سیکنڈری تمہِ ساتہٕ اوس نیٚچوِس ژھانڈان کانٛہہ نوکری دپان ٲسۍ یِتھ کٔنۍ اَمہِ نِش بچِنۍ. صرف ٲسۍ دپان اگر کانٛہہ ہور گوٚمُت سکوٗل گوٚمُت چھُ بچہِ گوٚژھ شامن واپس یُن وارٕ کانٛہہ ٲسۍ نا ونان گٔے أسۍ تمہِ ساتہٕ کٔرۍ تٔمۍ آزاد أسۍ 2000 پٮ۪ٹھ گوٚو مےٚ پکان پارٹی سۭتۍ بہٕ چھُس پکان پننہِ حساب کٲم کران مگر یُس بہٕ وٕچھان چھُس زٔمیٖنی سطحس پٮ۪ٹھ کیاہ چھِ کران لوٗکھ تتھ سۭتۍ چھنہٕ مےٚ برابردی کینٛہہ. صرف لوٗکھ کُرسی ژھانڈان کُرسی کیا لیے نہیں نکلنا چاہیے لوگوں کیا ہیلپ کے لیے نکلنا چاہیے شاید صحیح کن غلط ونان اگر کٲم کرِ انسان لوٗکن ہٕنٛدِ آرام خٲطرٕ گژھِ کرُن نتہٕ دپو مےٚ گژھِ کُرسی گۄڈٕ آسٕنۍ پتہٕ کرٕ بہٕ کتھ نہ کُرسی کی ضروٗرت نہیں ہے کُرسی وَنہِ پتہٕ تہِ کُرسی گژھِ نہٕ لارُن یورٕ. اَسہِ نی اوترٕ یہِ اوس یہِ شفیع صٲب کیٛاہ تھاے ونان اوترٕ ہسا کٔڑۍ لسٹ کیٛاہ تھاے یہِ چھِنہٕ لسٹ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ لسٹ بغیر ہٮ۪کو أسۍ کٲم کٔرِتھ. لسٹس منٛز یتھ روزُن آسہِ سُہ کرِ یس نہٕ لسٹس منٛز یُس لسٹس منٛز چھُ سُہ کرِ نہٕ کِہیٖنۍ توتہِ تہِ ما کرِ. میٲنۍ گُزٲرِش چھِ یِہے یِم اَسہِ پتھ کُن چھُ مطلب یِم اَسہِ برونٛٹھ ؤرکر ٲسۍ عہدٕ دار ٲسۍ ذمہٕ دار ٲسۍ تِمن سۭتۍ چھُ رٲبطہٕ کرُن. تِم ژٔلۍ یِم اَسہِ ژٔلۍ MLA ژٔلۍ منسٹر ژٔلۍ تِم أنۍ اَسہِ واپس ان لوگوں کو بھی لاو واپس. غلط ما اوس ونان پارٹی گژھِ مضبوٗط نتہٕ ونو أسۍ دٔلیٖل سۭتۍ چھنہٕ مےٚ برابردی کینٛہہ. میٲنۍ گُزٲرِش چھِ یِہے پارٹی گژھِ مضبوٗط ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یوٗتھ گژھِ کھڑا ڈیک کمیٹی گژھن کھڑا اتھ گژھِ اَسہِ پارٹی مضبوٗط کتھو سۭتۍ پارٹی مضبوٗط گژھِ نہٕ کینٛہہ. میٲنۍ گُزٲرِش چھِ یِہے بہٕ چھُس تمام گُزٲرِش کران کٔرِو محنت تہٕ ادٕ پننہِ پارٹی تہِ مضبوٗط تہٕ اَسہِ بنہِ انشاء اللہ رحمان اُمید چھِ یہِ لُکن سبق لوٚگ سُہ سبق لوٚگ لُکن تِم تمہِ نِش پھیرن واپس انشاء اللہ اِنہٕ وول حساب آسہِ سُہ آسہِ سون مگر ییٚلہِ أسۍ یہِ کرو جب ہم کچھ نہیں کریں گے أسۍ ژٹو اکھ ہِس بوٚڑ اسے کچھ نہیں ہوتا ہے. لہذا چھِ میٲنۍ گُزٲرِش یِہے بہٕ گٔژھِس نہٕ وَنُن کِہیٖنۍ. وسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بشارت صٲب یِم زن سٲنۍ نارتھٕکۍ انچارج چھِ سٲنۍ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رفیق راتر صٲب تہٕ باقٕے زونل پریزیڈنٹ وومینز لنک تہٕ بیٚیہِ یِم ییٚتہِ سٲنۍ سٲتھی آمٕتۍ چھِ سارنٕے میانہِ طرفہٕ السلام علیکم. بہٕ کرٕ بشارت صٲبس تہِ گُزٲرِش تہٕ رفیق صٲبس تہِ گُزٲرِش بہٕ نِمہٕ 1-2 مِنٹ علاوٕ کیازِ ٹنٛگ مرگن نیوٗ کمٕے ٹایم بہٕ نِمہٕ 1-2 مِنٹ تُہنٛدِ علاوٕ. گۄڈٕنِچ کتھ اَسہِ اوس آز مین مقصد ییٚتہِ پارٹی ہٕنٛز بُنیٲدی کتھن پٮ۪ٹھ بُنیٲدی مقصد چھُ تِمن پٮ۪ٹھ کتھ کرٕنۍ. سون مقصد چھُ آز جمع گژھنُک یہِ صرف یُتُے کہ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بناوون پنٕنۍ پارٹی مضبوٗط. اَسہِ چھُنہٕ نیشنل کانفرنسن کیٛاہ کوٚر اَسہِ چھُنہٕ تتھ سۭتۍ کٕہٕنۍ لین دین وٕنکیٚنس. اَسہِ چھِ پنٕنۍ پارٹی أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بناوون پنٕنۍ پارٹی مضبوٗط تاکہِ اِنہٕ وٲلِس الیکشنس منٛز ہٮ۪کو أسۍ مضبوٗط تٔریٖن کینڈِڈیٹ مضبوٗط تٔریٖن ممبر بنٲیِتھ اسمبلی ممبر بنٲیِتھ سرپنچ بنٲیِتھ پنچ بنٲیِتھ DDC بنٲیِتھ. مگر ییٚلہِ أسۍ پننِس مقصدس منٛز روزو أسۍ تیٚلہِ کامیاب ییٚلہِ أسۍ ییٚمہِ مقصد خٲطرٕ آمٕتۍ چھِ تتھ مقصدس پٮ۪ٹھ کتھ کرو. کٲنٛسہِ ہٕنٛز نۄکتہٕ چیٖنی کرو أسۍ سُہ چھُ 24 گٲنٛٹہٕ کران نٮ۪برٕ کَنۍ
اس کریں صرف ام چیز نقطہ چینی یا تم چیز دور کریں یم سۭتۍ سٲنۍ پارٹی کمزور گٔمٕژ وۄنۍ ووٚن أکۍ بُزرگن ممبرشپ یہ المیہ کہ اس چھنہٕ پیی اکھ أکِس زانوٕے نہٕ أسۍ اس چھنہٕ پیی بہٕ زانن بشارت صٲب تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ الیکشن اوس لڑان امہِ پتہٕ چھنہٕ پتہ کینٛہہ بشارت صٲب کُس چھُ احسان اس چھنہٕ پانس اکھ أکِس سۭتۍ تال میل اس چھنہٕ اکھ أکِس سۭتۍ پانس وۄتھُن بِہُن أسۍ کیٛاہ کرو بیٚکِس ممبرشپ چھِ بہٕ چھُس ایگزیکٹو باڈی ہُنٛد اکھ ممبر میں نہیں جانتا ہوں کہ ٹنگمرگ میں ممبرشپ آئی ہے اور پارٹی کیا مضبوط ہوگی میں نہیں جانتا ہوں ٹنگمرگ میں ممبرشپ کب آئی اور کس نے لائی میں نہیں جانتا ہوں اور میں کیا ممبرشپ ڈرائیو کروں آپ نے کہا پنچایت الیکشن تہ گژھن تیل زین سون نفر ییٚلہِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ پتہ آسہِ اکھ أکِس سۭتۍ کاڈنیشن آسہِ اکھ أکِس سۭتۍ وتھو بِہو ییٚلہِ نہٕ أسۍ اکھ أکِس ونوٕے آز اوس بارہمولہ یُن المیہ چھُ کہ میون زونل پریزیڈنٹ ووٚنُے نہٕ مےٚ باقٕے کوٚرُن أکِس أکِس فون مےٚ ووٚنُے نہٕ بارہمولہ چھُ پارٹی کیسے چلے گی پارٹی تب چلے گی جب ہم مل کر چلیں گے جب ہم اکٹھے چلیں گے ہمیں پارٹی کو اگر مضبوط بنانا ہے زبان سے مت بولو زبان سے بولنے سے یہ نہیں ہوگا بحث کرن تیل یہ گژھِ آسٕنۍ سارنٕے پتہ یہ گژھِ مےٚ تہِ آسٕنۍ پتہ مےٚ چھُ رفیق صٲبس نِش گژھُن مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن مےٚ چھِ پارٹی مضبوط بناوٕنۍ مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن مےٚ کوٚر رفیق صٲبس سۭتۍ پٔتمہِ لٹہِ یہِ گِل رفیق صٲبس ہیڈ کوارٹرس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ کوٚر مےٚ رفیق صٲبس یہِ گِل ٹنگمرگ کانسٹچوینسی چھِ ختم گٔمٕژ تۄہہِ حظ چھو 7 کانسٹچوینسی ڈسٹرکٹ بارہمولہس منٛز 3 کانسٹچوینسی چھو تۄہہِ ایکٹِو سُہ تہِ وٕچھ مےٚ اتھ فیس بُکس پٮ۪ٹھ رفیع آباد یُس رفیع آباد مےٚ وٕچھ کہ رفیع آبادس منٛز چھُ تُہُنٛد یُس تہِ تۄہہِ نامزد کینڈِڈیٹ چھا یہِ چھُ مطلب مےٚ چھُنہٕ تعارُفٕے یِہُنٛد یِم چھِ مطلب مےٚ وٕچھ فیس بُکس پٮ۪ٹھ اوترٕ پٮ۪ٹھ یِم کران اتھ خلاف پروٹیسٹ یِمن چیٖزن خلاف باقٕے چھُ بشارت صٲب رفیق صٲب پننٮ۪ن کانسٹچوینسی منٛز پانہٕ مضبوٗط باقین کانسٹچوینسی ہُنٛد کیٛاہ حال چھُ اتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو سونچ وِچار یِمن کانسٹچوینسین کُن دیٖتو توجہ یوٗت گوٚو المیہ چھُ کہ میٲنِس ٹنگمرگس منٛز گوٚو نہٕ اکہِ لٹہِ تہِ احتجاج میٲنِس ٹنگمرگس منٛز گٔے نہٕ اکہِ لٹہِ تہِ پریس کانفرنس ینہٕ اَسہِ الیکشن کوٚر اگر تۄہہِ سٲنِس عزتس گِنٛدُن اوسوٕ اگر تۄہہِ اَسہِ بے عزتی اوسوٕ کَرٕنۍ اَسہِ ؤنۍزیو گۄڈنیٚتھٕے أسۍ وسو بہٕ چھُس بشارت صٲبس روٗدمُت شانہٕ بشانہٕ سۭتۍ الیکشنس منٛز مگر بہٕ آس نہٕ سیاستس منٛز کینٛہہ بہٕ آس الیکشن زیوٗن بشارت صٲبن بہٕ تہِ گوس خۄدایس حوالہٕ گرٕ پنُن اَزچہِ لٹہِ آس بہٕ سیاستس منٛز پارٹی سۭتۍ اور پارٹی کٔر مےٚ رب کیٛازِ کٔرٕکھ مےٚ رب مقصد کیٛاہ چھُ امیُک اَسہِ ٲس ٹنگمرگہِ منٛز یِہُو میٖٹِنگ بہٕ اوسُس ایس ڈی ایم آفسس نِش ایس ڈی ایم صٲبس نِش یژھان اژُن ریزیڈنسی پٮ۪ٹھ میٲنۍ پارٹی ہُنٛد زونل پریزیڈنٹ صٲب ٲسۍ تتہِ इसने मुझे नहीं कहा आज कल की मीटिंग इन्होंने ये जबान पे नहीं लाया आज कल की मीटिंग आज एसडीएम साहब परमिशन मैं भी मेंबर हूं मैं भी जिम्मेदार हूं इस पार्टी का कोई सा ऐसे टंगमरग में जबान तुझमें गुलाम हसन मीरस तो फारूक अहमद शाह खिलाफ पूरी वीडियो मैं आज कहां दो पर यम दो में तुम सच मना फॉलो मिशन फत ये पार्टी पे क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पे क्या और कॉन्स्टिट्यूएंसी करवा इस आबी بہٕ کَرٕ رفیق صٲبس تہِ گُزٲرِش بہٕ کَرٕ بشارت صٲبس تہِ گُزٲرِش یِمن چیٖزن وٕچھو تُہۍ چھُو نارتھس انچارج رفیق صٲب سٲنۍ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مگر یِمن چیٖزن وٕچھو اگر کانسٹچوینسی پکناونہِ چھِ اگر کانسٹچوینسی منٛز کٲم کرٕنۍ چھِ اگر أسۍ پگاہ پنچایت الیکشن یِم ڈی ڈی سی الیکشن باقٕے الیکشن لڑٕنۍ چھِ اگر أسۍ پگاہ اسمبلی الیکشن خٲطرٕ بُزرگو دۄیو کٔر کتھ یِہوے چھِ مین کتھ تُہۍ سمجھو اسہِ چھِ پگاہ الیکشن تُہۍ مہٕ سمجھو 5 ؤری چھِ یہِ چھُ اسہِ دۄہ گورمنٹ گِر گورمنٹ گر نہٕ کینٛہہ میانہِ نظرن منٛز یوٚت تۄہہِ مےٚ پتہ چھِ نیشنل کانفرنس وٲلۍ گٔے نہٕ گورمنٹ تراوان وٲلۍ کینٛہہ اگر تِمن خبر مگر تُہۍ سمجھو گورمنٹ گِر صبحس پگاہ شامس دِمو رُکاے اس لیے فٔسٹ مے چھُ کرُن الیکشن أسۍ چھِ اتھ پُزِشن منٛز بشارت صٲب زینۍ أسۍ چھِ اتھ پُزِشن منٛز رفیق صٲب زینۍ أسۍ چھِ اتھ پُزِشن منٛز سون شبیر احمد میٖر صٲب زینۍ أسۍ چھا امہِ خٲطرٕ کٲم کران کِنہٕ أسۍ چھِ یِوان ٲکھتٕے پارٹی منٛز بِہِتھ بٔلۍ پکناوان اگر اَسہِ پارٹی منٛز بیہنہٕ خٲطرٕ یُن چھُ بہٕ چھُس رفیق صٲبس کران گُزٲرِش مےٚ کٔڑِو پارٹی منٛز اگر أسۍ صرف آمٕتۍ چھِ پارٹی منٛز بیہنہٕ خٲطرٕ